Ya, hari ini kita ada satu kes 28 tahun, dia ingin lower hairline. So dari sini ke sini 5 cm dan kita nak turunkan lebih kurang 1,5 cm di bahagian tengah. Sini dia hilang lebih kurang 4 cm. Belah kiri tak berapa banyak, lebih kurang 2 cm. Yang penting di sini kita kena maintain the golden ratio. Really happy with the result. It really does make me look very different. Yep, thank you so much, Gorgeous.